तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अन्य भाषा के साथ में, अन्य भाषा के साथ में, आत्मा का मरफूरी के साथ में हादल पंशल जुबनारम शल खमन रगद लगड दिल खेल लगद लगड शल। कोई भी चुप रहना नहीं है, कोई भी चुप रहना नहीं है। मजनारम शल खमन रगद यीशु ने कहा मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा। യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും. पाताल का फाटकों के ऊपर प्रबल ना होने वाला. പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിന്റെ മേൽ ജയിക്കുകയില്ല. हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. पिछले 2000 साल കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷം फाटकों का विरुद्ध में कलीसिया लड़ रही. പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്കെതിരെ സഭ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. मैंने पिछले कुछ दिन पहले ऐसे सोचा. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി. इतिहास में एक समय है, उसको मिडीवल पीरियड कहते हैं. ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ മിഡീവൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. लगभग 5वां 6वां शतक से लेकर जो समय को मिडीवल पीरियड कहते हैं. ഏകദേശം 500 മുതൽ 600 വരെയുള്ള വർഷ പീരീഡിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് മിഡീവൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. उस समय में पवित्र आत्मा का काम बहुत कम था. ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ट्रेडिशनल चर्च सब परमेश्वर से दूर चला गया. പാരമ്പര്യമായ സഭകളെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. होली स्पिरिट के बारे में कोई बात भी नहीं करते. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി ആരും സംസാരിക്കുക പോലുമില്ല. I want to explain something. Hallelujah. मैं कुछ कहना चाहता हूँ. मैं कुछ एक्सप्लेन करना. ഞാൻ ചിലത് പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Hallelujah. आप ये जो हिस्ट्री इतिहास देखेगा तो നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ पवित्र आत्मा हालेलुया पहले का शतक का कलीसिया के अंदर एकदम एक्टिव प्रेजेंस था. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആദ്യകാലങ്ങളിലെ സഭയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स आप पढ़ के देख लीजिए. നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ इसमें क्लियरली ऐसा लिखा है, അത് സ്പഷ്ടമായി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. हमें और पवित्र आत्मा को लगा, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ബോധിച്ചിട്ട്. हमें और परिशुद्धात्मा को ऐसा लगा, मतलब पवित्र आत्मा को इस रीति में लोग देख रहे, कोई साथ में खड़ा है. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവർ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, അവരൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുകയാണ്. पवित्र आत्मा उनके लिए केवल एक शक्ति नहीं है, അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെറും ഒരു ശക്തി മാത്രമായിരുന്നില്ല, somebody who is very much present with them. അവർ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെയായിരുന്നു. Active presence, ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് സാന്നിധ്യം, ജീവിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. लेकिन आफ्टरवर्ड्स പക്ഷെ അതിനുശേഷം पवित्र आत्मा के बारे में कोई चर्चा नहीं किया. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി പിന്നെ ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല, कोई बात नहीं किया. ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല. थियोलॉजियंस डिबेट नहीं किया. തിയോളജിയൻസ് അതിനെ പറ്റി ഡിബേറ്റ് ചെയ്തില്ല. हिस्ट्री सीखा तो मुझे क्या पता मिला मालूम है? ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് the 3rd century 4th century മൂന്നാമത്തെ 4ാമത്തെ സെഞ്ചുറീസ് ആയപ്പോൾ all the theologians were debating about the nature of Jesus Christ. എല്ലാ തിയോളജിയൻസും യേശു കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. nature of Jesus Christ. യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം, यीशु का शरीर पार्थिव शरीर क्या फुल डिवाइन है, फुल इंसान है? യേശുവിന്റെ ശരീരം അത് മുഴുവനും ഡിവൈൻ ആയിരുന്നോ, അത് മുഴുവനും യേശു all ശരീരമായിരുന്നോ? discussing about that kind of things. എല്ലാ തിയോളജിസും യേശുവിന്റെ ശരീരം, യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. But they forgot Holy Spirit. പക്ഷെ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മറന്നുപോയി. इसलिए क्या हो गया मालूम है? അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയാമോ? कलीसिया कमजोर हो गया. സഭ ക്ഷീണിച്ചു പോയി. हम हमेशा कहते हैं पाताल का फाटकों को हमें हालेलुया ना उसके ऊपर जीत पाना है. നാം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പാതാള ഗോപുരങ്ങളെ നമുക്ക് ജയിക്കണം. Without Holy Spirit that's not possible. പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ അത് സാധ്യമല്ല. ആമേൻ ആമേൻ. जिस कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ഏത് സഭയിലാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇല്ലാത്തത്, उस कलीसिया ആ സഭ पाताल का फाटकों का विरुद्ध में लड़ नहीं सकते. പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. We are the kingdom. നാം ദൈവരാജ്യമാണ്. कुछ लोग कहो ना हम है किंगडम. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാൻ ദൈവരാജ്യമാണ്, ഞാൻ ദൈവരാജ്യമാണ്, നാം ദൈവരാജ്യമാണ്. Somebody say ha. कुछ We लोग are the कहे kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य है. Hallelujah. जैसे स्वामी उस जो बातों बता रहे था, സ്വാമി ആ വചനം പറയുന്ന സമയത്ത് किंगडम ऑफ गॉड के बारे में ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റി मेरा मन के अंदर वही गाना का लाइंस याद में आया. എന്റെ ഉള്ളിൽ ആ സോങ്സിന്റെ ലൈൻസ് കടന്നു വന്നു. स्वर्ग मेरे अंदर है. Hallelujah. स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है,
स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है। हालेलुया, ऐसे नहीं है, नाच के स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है, स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर। देखने वाले को लगना चाहिए स्वर्ग आपके अंदर है। ओ राजा मेरे अंदर है, ओ राजा मेरे अंदर है, राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है। राजा राजा मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है। हम है उसका राज्य, उसका राज पुरोहित। हम है उसका राज्य, उसका राज पुरोहित। दुनिया में राज करे यीशु के नाम से। दुनिया में राज करे यीशु के नाम से। स्वर्ग मेरे अंदर है, स्वर्ग मेरे अंदर है, स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है। राजा मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है। राजा मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। यीशु के राज्य में आनंद और मेल है। यीशु के राज्य में आनंद। स्वर्ग मेरे अंदर है, स्वर्ग मेरे अंदर है, स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है। राजा मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है। राजा मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है। उजियाला का राजकुमार, सिय्योन का शहंशाह। उजियाला का राजकुमार, सिय्योन का शहंशाह। देखो यहाँ कौन आया, यीशु मेरा राजा। देखो यहाँ कौन आया, यीशु मेरा राजा। स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है, स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है। स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है। ओ राजा मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है। राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है। हम है उसका राज्य, उसका राज पुरोहित। हम है उसका राज्य, उसका राज पुरोहित। दुनिया में राज करे यीशु के नाम से। दुनिया में राज करे यीशु के नाम से। स्वर्ग मेरे अंदर है, स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है। राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है। राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है। उजियाला का राजकुमार, सिय्योन का शहंशाह। उजियाला का राजकुमार, सिय्योन का शहंशाह। देखो यहाँ कौन आया, यीशु मेरा राजा। देखो यहाँ कौन आया, यीशु मेरा राजा। स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है, स्वर्ग मेरे अंदर है, ओ स्वर्ग मेरे अंदर है। ओ राजा मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है। राजा मेरे अंदर है, ओ यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। ചിലരൊന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ. उसका राज पुरोहित। हम है उसका राज्य, उसका राज पुरोहित। दुनिया में राज कर
दुनिया में राज करे यीशु के नाम से। ഹല്ലേലൂയ. दुनिया में राज करने वाला आमीन। നാം ഈ ലോകത്തിൽ വാഴുവാനുള്ളവരാണ്. दुनिया में राज करने നാം ഈ ലോകത്തിൽ വാഴുവാനുള്ളവരാണ്. वाला हालेलुया ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर का राज्य നാം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമാണ്. we are the kingdom of God हम परमेश्वर के राज्य है. we are the kingdom of God हम परमेश्वर के राज्य है. हालेलुया हालेलुया. शखनारम शखमना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा യൂഹന്ന സ്നാപകൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, परमेश्वर का राज्य निकट आ रहे ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. यीशु ने कहा യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ആമേൻ, अपने बीच में ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर का राज्य कब आएगा? ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു, ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ വരും? कहा परमेश्वर का राज्य आपका बीच में है। യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. क्या सबूत है? എന്താണ് പ്രൂഫ്? कुछ नहीं देख रहे, നാം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. सिंहासन नहीं देख रहे, നാം സിംഹാസനങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. मुकुट नहीं देख रहे, നാം കിരീടം കാണുന്നില്ല. हम राज्य मंत्रियों को नहीं देख നാം रहे। രാജമന്ത്രികളെ കാണുന്നില്ല. क्या सबूत है? പിന്നെ എന്താണ് തെളിവ്? Proof that the kingdom of God is here. परमेश्वर का राज हमारे बीच में करके क्या स्थापित करता है? हालेलुया. यीशु ने कहा യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, अगर मैंने ഞാൻ मेरा अंतर जो अगर मैंने परमेश्वर का सामर्थ्य എന്റെ ഉള്ളിലെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി. യേശു എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? യേശു ने क्या कहा? ഞാൻ എന്റെ അകത്തുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ मैं मेरे अंदर the वास power करने which वाला is inside me, परमेश्वर के सामर्थ के if द्वारा, that power is from God, वो सामर्थ जो है वो परमेश्वर की ओर से है. अगर मैंने मेरा अंदर जो परमेश्वर का सामर्थ्य है എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ ദൈവശക്തി, उस सामर्थ्य से ആ ശക്തി നിമിത്തം सैतानिक सामर्थ्य को निकालते പൈശാചിക ശക്തികളെ ഇളക്കുന്നുണ്ട് इसका എങ്കിൽ मतलब അതിന്റെ അർത്ഥം परमेश्वर का राज्य इधर है। ദൈവരാജ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ഓ റബ്ബ हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. अगर मैंने ഞാൻ അഥവാ मेरा अंदर जो परमेश्वर का सामर्थ्य है എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ उस ശക്തി, सामर्थ्य से ആ ശക്തി കൊണ്ട് बीमार लोगों को चंगाई करते, ഞാൻ രോഗികളെ मरे हुए സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട്, लोगों को जिलाते। മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് इसका എങ്കിൽ मतलब അതിന്റെ The അർത്ഥം kingdom is here. ദൈവരാജ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. So the kingdom proof is healing. അതാണ് നമ്മൾ സൗഖ്യം വരുത്തുന്ന ഒരു The proof. kingdom proof is healing. ദൈവത്തിന്റെ പ്രൂഫ് ഹീലിംഗ് ആണ്. ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് परमेश्वर का राज्य है करके जो प्रूफ സൗഖ്യം है, സംഭവിക്കും. चंगाइयां होती है. ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് परमेश्वर का राज्य है करके ഭൂതങ്ങൾ പുറത്താകും. वो दुष्टात्मा ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് दुष्टात्मा Oh my God. राज्य यहाँ पर है करके മരിച്ചവർ ഉയർക്കും. वो मरे हुए लोग जी उठते हैं. ओ रिखमाना ആശഖാന രാംതാന रेखेमाना ദുൽപെ ലമ ശഖന രാംതാന ഏലാ ലമ ശഖന രാംതാന. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു, पिछले दिन मुझसे परमेश्वर का दास ने इस प्रकार से कहा. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഗുജറാത്തിൽ നടന്നൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ആരാ പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. नॉर्थ इंडिया में गुजरात में हुई घटना के बारे में कहा, मुझे याद नहीं है किसने कहा. ഹല്ലേലൂയ. आप में से किसी ने कहा है ഒരു क्या? പാസ്റ്ററാ പറഞ്ഞു, മിഷനറിയാ एक പറഞ്ഞു. पास्टर, एक मिशनरी पास्टर ने मुझसे അദ്ദേഹം इस പോയി प्रकार കണ്ട से कहा. സ്ഥലമാ കേട്ടോ. उन्होंने जाकर देखा था वो അവിടെ ഒരു जगह. ദേവദാസനുണ്ട്. एक परमेश्वर का दास वहाँ पर വലിയ है. വിദ്യാഭ്യാസവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. उनको ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, നമ്മളെ പോലെ തിയോളജി ഒന്നും അറിയത്തില്ല. हमारे से ज्यादा थियोलॉजी कुछ मालूम नहीं പക്ഷെ है. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അസാധാരണ സൗഖ്യമാണ്. लेकिन वो व्यक्ति जब प्रार्थना करे तो ശ്രദ്ധിച്ച് असाधारण കേൾക്കണം. चंगाइयां प्रकट ഒരു होती है. ഗ്രാമത്തിൽ एक गांव में ഒരാൾ മരിച്ചു, एक व्यक्ति मर गया, അടക്കിയില്ല. उनको दफनाया नहीं. ഈ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പോയി. वो पास्टर से प्रार्थना करवाने के लिए, पास्टर को बुलाने के लिए चले गए. അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? हाँ, वो क्यों बोला गया ഇദ്ദേഹത്തെ था? ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് യേശു ബാബ എന്നാ. क्योंकि उस व्यक्ति को सब लोग यीशु बाबा करके बुलाते हैं. നിന്റെ പേര് യേശുവായി മാറുമെന്ന്. आपका नाम आलो, यीशु नी बन यीशु जाएगा. आना। आपका नाम यीशु बन जाएगा. ओ रिखमाना वरबशदुना ഹല്ലേലൂയ. रेखेवा. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഇന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ യേശുവാണോ എന്ന്? क्या कभी आपसे किसी ने पूछा क्या कि क्या तुम यीशु है ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? करके? क्या पूछा है നമ്മളോടൊക്കെ कभी? ആളുകൾ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? अगर हम हैं तो लोग क्या पूछते हैं? ഇന്ന് ഏത് മൂഡിലാണോ നീ എഴുന്നേറ്റ് വന്നെന്ന് ചോദിക്കുമല്ലോ. आज तू कौन सा मूड में उठ के आया है, शायद ऐसा पूछते हैं हमको. നമ്മുടെ देखिए, നാട്ടിലൊക്കെ ചോദിക്കും നീ ഇടത്തൂടാന്നോ വലത്തൂടാന്നോ ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നത് നീ? हमको हमारे गांव में इस प्रकार से पूछते हैं कि तू दाहिने ओर से उठा कि बाएं ओर से, किस നീ तरह ഏത് से तू उठा? സാത്താനാണോ നിന്റെ അകത്തെന്ന് ചോദിക്കും. कौन सा शैतान तेरे अंदर है, ऐसा लोग पूछते हैं. लेकिन लेक if the पक्षी, kingdom of God is inside you, अगर परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है,
people start to ask you that question. तो लोग आपसे ये पूछने लगेंगे നീ ആരാ? कि तू कौन है, നീ ആരാ? तू कौन है। ഓ ശഖന രാംഖനരഗദല. रेखे നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. आप ये बात याद ഈ रखो। ദേവദാസനെ വിളിക്കാൻ പോയി യേശു ബാബ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്? क्या आपने ये सुना है? ये എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി കേട്ടോ. मुझे बहुत अद्भुत लगा। വിളിക്കാൻ പോയ ആള് जिस व्यक्ति ने उसे बुलाने गया ആളുകളെ ഇയാളെ കൂടി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ 3 ദിവസമായി. तो 3 दिन लगा उसको लेके वापस आने ശവം में। അഴുകാൻ തുടങ്ങി. तो जो बॉडी था 3 वो days, खराब after होने 3 days. लगा। 3 दिन लगा उनको ഇയാളൊന്ന് पहुंचने പ്രാർത്ഥിച്ചു. में। ये व्यक्ति आके प्रार्थना ആൾ किया, ഉയർത്തുന്നു. वो व्यक्ति जी उठा। आमेन, हालेलुया। ഏയ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ? क्या ऐसे होता है क्या? അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ? क्या ये संभव है? മിഷൻ ഫീൽഡിൽ സംഭവിക്കുന്നു. मिशन फील्ड में ये संभव है। മിഷൻ ഫീൽഡിൽ मिशन സംഭവിക്കുന്നു. फील्ड में ये संभव है। ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടോ? क्या परमेश्वर का राज्य है? Kingdom of God is victorious over the power of death. आमेन। Hallelujah. परमेश्वर का राज्य जो है वो मृत्यु के सामर्थ से भी जयवंत है। Kingdom of God is victorious over the power of sickness. परमेश्वर का राज्य हर बीमारियों के सामर्थ से भी वो विजयवंत है। നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ. क्या आप ध्यान से सुने? പാതാളത്തിന്റെ ഗോപുരങ്ങളെ ജയിക്കത്തില്ല അല്ലേ മലയാളം? अधोलोक के फाटक हिंदी में है। हिंदी में फाटक. हालेलुया. इंग्लिश में the gates of Hades or hell. हालेलुया. gates बहुवचനം അല്ലേ? ये एक बहुवचन है। പാതാളത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റാനുള്ള പല ഗേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. आमेन। नरक में Gate अधोलोक में singular. खींचने का Oh my God, I am द्वार preaching something, my बहुत dear सारे church. फाटक है, बहुत But for सारे the डोर kingdom है। of God, लेकिन परमेश्वर का राज्य का अलग-अलग फाटक नहीं है. उनकी There is only one way. परवातिल मात्र There is only one name. परवातिल मात्र There is only one door. That is Jesus. അത് യേശു കർത്താവാണ്। That is Jesus. അത് യേശു That is കർത്താവാണ്। Jesus. അത് യേശു കർത്താവാണ്। കരങ്ങളെ ശക്തമായി അടിച്ച് हथेली बजाकर परमेश्वर ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വാതിൽ ഒറ്റ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ. परमेश्वर का राज्य का द्वार एक ही പക്ഷേ है। സാത്താന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുന്ന ഒത്തിരി വാതിലുകളുണ്ട് കേട്ടോ. लेकिन शैतान के द्वार में खींचने Church, के I am बहुत preaching सारे something. द्वार है। चर्च में कुछ प्रचार कर रहा हूँ। रिखवाना बर्रबा शदुना रेखे माना बर्रबा शदुना हरदमना रेगदल फंक्शन खामाना हजले बशखामाना तुबे लबा शेखले शेखेरबा रिखवाना बर्रबा शदुना। നിങ്ങളത് കേട്ടേ മക്കളെ, നിങ്ങളത് കേട്ടേ. क्या आप ध्यान से सुने? ഈ ചില ആളുകൾ നിങ്ങളോട് പറയത്തില്ലേ कुछ लोग आपसे कहते हैं എല്ലാ ना വഴിയും ഒരിടത്തോട്ടാണ്. सारा द्वार एक ही है, ऐसा लोग ചില कहते ആളുകൾ हैं। പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ कुछ लोग बोलते हैं എല്ലാം ना സെയിം ആണെന്ന്. सब एक जैसा ही है। It's correct with the kingdom of hell. Hallelujah. आमेन। ये अधोलोक के फाटके के लिए ये शब्द ഏത് सही വഴിയാണ് है। പോയാലും അവിടെ ചെല്ലും. आमेन। किधर से भी जाओ अधोलोक में ഏത് पहुंच വാതിലിൽ जाएंगे। കൂടി കയറിയാലും അവിടെ ചെല്ലും. कोई भी द्वार से प्रवेश करो अधोलोक में जाएगा। ദൈവരാജ്യത്തിന് ഒറ്റ വാതിലേ ഉള്ളൂ. लेकिन परमेश्वर के राज्य का एक ही द्वार है। ओ रिखमाना बरबा അമ്മ ശഖാന. ओ रबा। ചിലര് പറഞ്ഞാട്ടെ कुछ लोग कहे പല വഴികളുണ്ട് കേട്ടോ, बहुत सारे द्वार है, പല വാതിലുകളുണ്ട് കേട്ടോ. बहुत सारे दरवाजे हैं। എല്ലാം it leads towards the kingdom of darkness. वो सारे अंधकार की ओर लेकर जाती ആ है। ഓരോ വാതിലും वो सारा ആ द्वार, ഓരോ ഫാട്ടക്കും वो सारे फाटके ദൈവരാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം वो ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. परमेश्वर के राज्य It's के fighting युद्ध against the कर रही kingdom है। of God. वो परमेश्वर के राज्य के But खिलाफ it will युद्ध not कर रही है। prevail. लेकिन But it will not prevail. लेकिन वो जयवंत नहीं ജയിക്കത്തില്ലെന്ന്. होगा। लेकिन वो जयवंत ഞാൻ नहीं വിളിച്ചുകൊണ്ടേ होगा। ജയിക്കത്തില്ലെന്ന്. चिल्लाकर कहे कि वो जयवंत नहीं ജയിക്കത്തില്ലെന്ന്. होगा। वो जयवंत नहीं होगा। ജയിക്കത്തില്ലെന്ന്. वो जयवंत नहीं ജയിക്കത്തില്ലെന്ന്. होगा। वो जयवंत नहीं होगा। और रशबल खमना बना बना रेखेवान हथेली बजाकर और ही खबरा बशदुना रेखेवान बरा बशदुनी रेखेवान बना बरा बशदुना और ही बल खमना बरा बशदुना रेखेवान। ഞാനതൊന്ന് മാറ്റി വ്യാഖ്യാനിക്കുക. मैं एक ऐसा प्रकाशन बोलता हूँ। मैं थोड़ा अलग रीति में इंटरप्रेट करना चाहता हूँ. ഞാൻ ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക। സാത്താന്റെ ഓരോ ഗേറ്റിനും ഓരോ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. शैतान का एक एक द्वार में एक एक नाम लिखा है। ഇമാജിനേഷൻ. मैं मेरा कल्पना से बोलता हूँ। ഒരെണ്ണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിക്നസ് എന്നാ, एक जगह पर लिखा है बीमारी, ഒരെണ്ണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭൂതബാധ എന്നാ, एक जगह पर लिखा है कि दुष्ट आत्मा, ഒരെണ്ണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡെത്ത് എന്നാ. एक जगह पर लिखा है मृत्यु। हालेलुया. യേശു പറഞ്ഞു, यीशु ने कहा നോക്കടാ, देख ले बीमारी मेरा आगे झुकते, आमेन रोगम एंडे मुनबिल बीमारी देख तेरा सिर झुकेगा. आमेन रोगम एंडे तല Because കുനിയും the kingdom of God is inside me. കാരണം ദൈവരാജ്യം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ഹത്താലി ബജാക്കർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, രോഗമേ, हे बीमारी, रोगमे, हे बीमारी, gate of hell, हे gate of hell, हे मृत्यु का द्वार रेखे പാതാളത്തിന്റെ
ഗോപുരങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി വീഴാൻ പോകുകയാ. अधोलोक के फाटक, अधोलोक का एक വിളിച്ചോളെ, പാതാളത്തിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾ, പാതാളത്തിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾ, अधोलोक के एक പാതാളത്തിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾ अधोलोक के फाटक ഒന്നൊന്നായി വീഴാൻ പോകുകയാ. एक करके യേശുവിൻ നാമത്തിൽ sickness, यीशु के नाम से बीमारी, यीशु नासरी के नाम में बीमारी गिरने दीजिए. यीशु के नाम से रोग Take your physical healing. നിങ്ങൾ receive healing, Take your healing. Take receive the that healing. healing. Rikamana bana baraba shaduna. Every unclean spirit, every unclean spirit, എല്ലാ ശുദ്ധ हर സ്പിരിറ്റുകളും दुष्टात्मा की शक्ति എല്ലാ उस ദുഷ്ടാത്മാവിന്റെ फाटक आज ശക്തികളും गिरने वाला है. ആ Receive. ഫാട്ടകിന്ന് വീഴുകയാണ്. Receive. If you have a demonic attack against you, अगर आपका विरुद्ध में कोई भी अंधकार की शक्ति लड़ रही, ഓ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി എന്തെങ്കിലും അന്ധകാര अब ശക്തി चिल्ला के कहो, अब चिल्ला के कहो, നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ अंधकार का फाटक आज गिरने वाला है, गिरने वाला है. ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ ഇന്ന് വീഴുകയാണ്. अंधकार का फाटक आज गिरने वाला है. ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ വീഴുകയാണ്. Every demonic activities, എല്ലാ ഇരുളിന്റെ every ശക്തികളും, demonic oppression, എല്ലാ ഇരുളിന്റെ ശക്തികളും, every demonic oppression, എല്ലാ ദുഷ്ടാത്മയുടെ every ശക്തികളും, works of the evil one, എല്ലാ we പിശാചിന്റെ break പ്രവർത്തനങ്ങളും them in the mighty and holy name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से उसे तोड़ डालते हैं. अल्लाह शकना रामथना सुबना रामशल कमर फटते आडियते 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 ओ खुलने दे, खुलने दे, खुलने दे. रेखे माना बराबा शदुना. something is happening here, शदुनी. something is happening here, बराबा शदुना. something is happening कुछ हो here, रहा है, कुछ हो रही है. some demonic oppressions, कुछ शैतान की some ताकतें, demonic oppressions. कुछ शैतान की ताकतें. अल्लाह शकना रामथने सुबने रामशल कमना रगदल कड़गल शरे. शदुना. शैतान आपका कान के अंदर कह रहे उस जो झूठ को विश्वास मत करो. ആ പിശാചി പറഞ്ഞ കള്ളങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത്. शैतान आपका कान के अंदर कह रहे झूठ को विश्वास मत करो. പിശാചി നിങ്ങൾ ചെവികളിൽ ഇടുന്ന കള്ളങ്ങളെ നിങ്ങൾ There is healing വിശ്വസിക്കരുത്. ഒരു in the സൗഖ്യമുണ്ട് kingdom of God. ദൈവത്തിന്റെ There is രാജ്യത്തിൽ. deliverance വിടുതലുണ്ട് in the kingdom of God. യേശുവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ. മൂന്നാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പേര് ഡെത്ത്. तीसरा लिखा हुआ नाम है मृत्यु. അതിന് അടിയാൻ പോകുകയാ. वो आज खुलने जा रही है. മരണത്തിന്റെ ശക്തികൾ, मृत्यु की ताकत, മരണം വാദിക്കുന്ന ശക്തികൾ मृत्यु के बारे में യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അടിയട്ടെ. यीशु के नाम Freedom. से खुलने दे. Take that anointing. और रेखे मानव പ്രാപിച്ചോ? प्राप्त कर ले. ചിലരുടെ മേൽ അസാധാരണ ദൈവശക്തി വീഴുകയാ. किसी के ऊपर असाधारण परमेश्वर कुछ की लोगों के ऊपर सामर्थ. असाधारण परमेश्वर का सामर्थ गिर रहे. तालियां बजाकर, तालियां बजाकर, കരങ്ങളെ കൊട്ടി, तालियां बजाकर കരങ്ങളെ കൊട്ടി. ചില്ല के कहो, ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ मैं പറഞ്ഞാട്ടെ. परमेश्वर के भवन में ഞാൻ ദൈവ രാജ്യത്തിൽ एक जैतून का वृक्ष का सरिका. ഒരു ഒലിവ് വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ്. पिछले 2 हफ्ते से हम उसी वचन को कह रहे. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം നമ്മൾ ആ വചനം Psalm പറയുകയാണ്. 52 से हम कह रहे. സംഗീതം आज मैं पीछे 52 बैठा था. ഞാൻ ഇന്ന് പിറകിൽ परमेश्वर ഇരുന്നപ്പോൾ का आत्मा मुझे कहा ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് उस പറഞ്ഞു, वचन से जो संदेश खत्म हुआ नहीं, ആ സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് തീർന്നു प्रभु का आत्मा പോയിട്ടില്ല. मुझे कहा ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, उसका आखिरी वचन पढ़ के देखो. അതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം ഒന്ന് Psalm വായിച്ചു 52 നോക്ക്. का 9वां आयत पढ़ के देखो. സംഗീതം 52:9 उधर क्या लिखा है मालूम അവിടെ है? എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? हाँ मलयालम में लिखा है. മലയാളം में ऐसा എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, നീ ഇത് ചെയ്തിരിക്കൊണ്ട് तूने ऐसा किया करके ഞാൻ നിനക്ക് എന്നേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും. मैं तुझे हमेशा धन्यवाद चढ़ाऊंगा. അവ എനിക്കത് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു രസം തോന്നി. मुझे वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा. ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവ് എന്തോ ചെയ്തത്? मैंने पूछा कि क्या किया, क्या Tell है. your neighbor and ask that question. आपके पड़ोसी से पूछो कि परमेश्वर ने क्या किया है. കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തത്? परमेश्वर ने क्या किया है. മിണ്ടാതെന്തായിരിക്കുന്നത്? കർത്താവ് എല്ലാം ചെയ്തു. क्या परमेश्वर ने कुछ किया आपके लिए? ഇതെങ്കിൽ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെന്ന്. अगर किया है तो धन्यवाद दे. അപ്പം ഈ ഭക്തൻ പറയാ നീ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് तो ये भक्त यहाँ पर कह रहा है कि तूने ഞാൻ ये നിനക്ക് किया है സ്തോത്രം करके ചെയ്യും. मैं तुझे धन्यवाद दूंगा. എന്താ ചെയ്തത്? क्या किया, क्या है. ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. एक मनुष्य के बारे में कहा, അവനെ കാറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ. उसको हवा लेके അവൻ गया. വന്നതുപോലെ പോയി. वो जैसा आया പക്ഷെ वैसा ഞാൻ गया. യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ തടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒലിവ് വൃക്ഷമായി മാറി. लेकिन मैं परमेश्वर के भवन पर रहने वाला जैतून का वृक्ष चलो समान. बढ़ते हैं. आप लोग कहो, എന്റെ കൂടെ വന്നവർ വഴിക്ക് വെച്ച് പോകും. मेरे साथ में जो आए थे वे आधे रास्ते में चले जाएंगे. അവരെ ഒരു കാറ്റെടുത്തോണ്ട് പോകും. एक हवा उन्हें लेकर चला അവരെ जाएगा. മൂക്കിലെ ശ്വാസം പോലെ. वो अपने नाक के श्वास പക്ഷെ जैसा ഞാനോ है. യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ लेकिन मैं परमेश्वर के भवन में തടിച്ചു നിൽക്കുന്ന हमेशा ओलिव अकेले वृक्ष खड़े रहने പോലെയാകുന്നു. वाला एक जैतून के वृक्ष के വിളിച്ചു समान പറഞ്ഞാട്ടെ, है. ഞാനോ? चिल्लाकर कहे ഞാനോ? मैं. सब लोग पीछे बोले. Someone say, मैं. कुछ लोग कहे मैं. ഞാനോ? मैं യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ परमेश्वर के भवन पर തടിച്ചു നിൽക്കുന്ന
अकेले खड़े रहने ഒലിവ് वाला വൃക്ഷം പോലെയാകുന്നു. जैतून के वृक्ष के എന്നെ समान हो। തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സകലതും പരാജയപ്പെടും. मेरे को नाश करने वाला जो कोशिश करेगा सब कुछ नाश हो എന്നെ जाएगा। തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പാതാളത്തിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കും. मुझे नाश करने की कोशिश करने वाला अथोलों के फाटक मेरे ദൈവരാജ്യം सामने എൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. घुटने टिकेंगे। ദൈവരാജ്യം എൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. परमेश्वर का राज्य ഞാൻ मेरे अंदर തടിക്കും. है। ആമേൻ. ഞാൻ വളരും. मैं बढ़ूंगा। ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. मैं आशीषित होऊंगा। എന്റെ ആയുസ്സിനെതിരെയുള്ള പോരുകൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകും. मेरे आयु के विरुद्ध में लड़ने वाला हर शैतान की ताकत हट ദുഷ്ടനെ जाएगी। ഇന്ന് നട്ടു. ദുഷ്ടനെ ഇന്ന് നട്ടു. दुष्ट को आज उगाया നാളെ है। അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവനെ കാണാനില്ല. कल वो दिख नहीं रहा है। ഓ പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവനെ കാണാനില്ല. कल वो अपनी जगह पर नहीं दिखेगा। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ശഖന രാം തന്നെ. 52 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മുകളിലത്തെ വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. Psalm 52 के ऊपर के आयतों पर ऐसा कहा गया है। ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. फिर शैतान को उसकी जगह पर वो दिखा नहीं। അവനെ പിടിതെടുത്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. उसको उखाड़ कर फेंक दिया। പക്ഷെ ഞാനോ लेकिन मैं someone shout it. कुछ लोग कहे हो मैं कुछ लोग कहे मैं लेकिन मैं അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. मैं आशीषित होऊंगा। लेकिन मैं യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ തഴയ്ക്കും. यहोवा के आलय में फूलों ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമാകും. मैं आशीषित होऊंगा। ഓ എന്നിൽ അഭിഷേകം നിറയും. मेरे अंदर अभिषेक യഹോവയുടെ भरेगा। ആലയത്തിൽ എന്റെ ഒലിവ് വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഒഴുകും. यहोवा के आलय के अंदर मेरे जैतून के वृक्ष में എന്റെ से അകത്തുനിന്ന് तेल ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി बहेगा। വെളിപ്പെടും. मेरे जीवन से परमेश्वर की എന്റെ महिमा അകത്തുനിന്ന് प्रकट പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ होगी। നദി ഒഴുകും. मेरे अंदर से पवित्र आत्मा की नदी बहेगी। നീ ഇത് ചെയ്തിരിക്കൊണ്ട് परमेश्वर ने ये किया വിശ്വാസത്താൽ है വിളിച്ചു करके। പറയാതെ विश्वास से നീ चिल्ला ഇത് कर कहो ചെയ്തിരിക്കൊണ്ട് कि परमेश्वर ने ऐसा ഞാൻ നിന്നെ किया है। സ്തുതിക്കും. इसीलिए मैं तेरा आमेन। स्तुति ഞാൻ നിന്നെ करूंगा। സ്തുതിക്കും. इसीलिए मैं तेरा ഞാൻ स्तुति നിന്നെ करूंगा। സ്തുതിക്കും. इसलिए मैं तेरा स्तुति करूंगा। है उसका राज्य उसका राज पुरोहित, हम है उसका राज्य उसका राज पुरोहित। दुनिया में राज करे यीशु के नाम से, दुनिया में राज करे यीशु के नाम से। मेरे अंदर है ओ स्वर्ग मेरे अंदर है, स्वर्ग मेरे अंदर है ओ स्वर्ग मेरे अंदर है। यीशु मेरे अंदर है ओ यीशु मेरे अंदर है, स्वर्ग मेरे अंदर है ओ यीशु मेरे अंदर है। ओ स्वर्ग मेरे अंदर है ओ स्वर्ग मेरे अंदर है, स्वर्ग मेरे अंदर है ओ यीशु मेरे अंदर है। हम है उसका राज्य उसका राज पुरोहित, हम है उसका राज्य उसका राज पुरोहित। दुनिया में राज करे यीशु के नाम से, दुनिया में राज करे यीशु के नाम से। स्वर्ग मेरे अंदर है स्वर्ग मेरे अंदर है, स्वर्ग मेरे अंदर है वो स्वर्ग मेरे अंदर है। राजा मेरे अंदर है वो यीशु मेरे अंदर है, राजा मेरे अंदर है वो यीशु मेरे अंदर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आगे के समय प्रभु के हाथों में हम सौंप कर प्रभु हमें सहायता करने के लिए, प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी यहाँ तक आपने हमें संभाला, आपकी स्वर्ग राज्य हमारे अंदर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। बड़े चमत्कार चिन्ह आने वाले दिनों में होने के लिए, हमारे जीवन में होने के लिए, हमारे देश में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आगे का सारे विषय जो यहाँ पर होने वाला है, अंत तक आपकी कृपा और दया हम सभीयों के साथ रहने पाए प्रभु जी। हालेलुया। अच्छा गीतों का आकर आपकी आराधना करने के लिए आपने सहायता दिया, पवित्र आत्मा दिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता है, आमीन। प्लीज बी सीटेड।